370 ধারার ইস্যু নিয়ে তুলকালাম জম্মু কাশ্মীর বিধানসভায়। বিধায়কদের হাতাহাতি, ঘুষোঘুষি, মারামারি। শাসক আর বিরোধী বিধায়কদের নজিরবিহীন এই অশান্তির সাক্ষী থাকলো জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা। গন্ডগোলের সূত্রপাত একটি ব্যানারকে কেন্দ্র করে। আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টির বিধায়ক এবং ইঞ্জিনিয়ার রশিদের ভাই খুরশিদ আহমেদ শেখ কক্ষে 370 ধারা নিয়ে একটি ব্যানার তুলে ধরেন। তা নিয়ে প্রতিবাদ করেন বিরোধী দলনেতা সুনীল শর্মা। তখনই রে রে করে এক পক্ষ অন্য পক্ষের দিকে তেড়ে আসে। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিধানসভা ভবন। ওয়েলে নেমে এসে শাসক ন্যাশনাল কনফারেন্স কংগ্রেস জোটের বিধায়কদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের হাতাহাতি বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মার্শাল ডাকা হয়। রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় তাদের। বিজেপির অভিযোগ, জম্মু কাশ্মীরের শাসক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস ওই বিধায়কের পাশে দাঁড়িয়েছে। नहीं, देखो बीजेपी का तो वो खुद भी अंदर से उनका दिल चीर के देखो, वो भी यही चाहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान 370 से उनको हो गया, कश्मीर को नहीं हुआ, जो वो जम्मू को हो गया। चाहे जमीनों का हक है, चाहे वो यहाँ पे नौकरी के बारे में या और किसी चीज के बारे में। अब वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनका तो ये है ही है, वो पहले से ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं तो एक भी मुसलमान वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए नहीं है। हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ, ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। जो हम लोग हैं, जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। বুধবারই জম্মু কাশ্মীরে ফের 370 ধারা ফেরাতে চেয়ে প্রস্তাব পাশ হয় সেখানকার বিধানসভায়। শাসক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এই প্রস্তাব পেশ করার পরেই বিধানসভায় হট্টগোল শুরু হয়। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে অবশ্য ধ্বনি ভোটে প্রস্তাব পাশ করানো হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।